Maayong adlaw sa tanan. Welcome sa atoang simbalay. And as magpadayon ta sa atoang bag-o nga series no na gi-titlean nato og original na ebanghelyo, the original ang unang maayong balita nga gibitbit ni Kristo 2,000 years ago. And isa na sa mga importante kaayo na dapat na tumasabtan no kay para ma-set free ta, mahawas ta no sa problema aning relihiyon no kasagaran kanato wala kay takasabot ngano na ay relihiyon karon, ngano na ay daghan kaayo mga sekta, daghan kay mga pundok, daghan kaayong klase-klase na mga tapok-tapok and ang uban na naging part ta sa kaning mga ginatawag nato og kaning kongregasyon no, mga congregation, and abi nato nga mauni ang tama. Well, wala ko nagsulti nga mali, pero naay dapat natong masabtan pa lalom no kaysa sa mga butang nga atong nasabtan lang tungod aning mga simbahan nga nahimugso no tungod lang sa relihiyon. So isa ni sa dapat natong sabton kay atong nasabtan last week nga ang relihiyon maoy isa sa mga patgang mo stop mo hinder no sa atong pagsabot sa gingharian. And si Jesus no sayod ta nga niani siya 2,000 years ago para i-anunsyo na nga maayo nga balita. Unyang problema, dili naman maayo nga balita. Nahimo naman siyang di maayo nga balita kay tungod ang na-establish is ang relihiyon man. Di man gid kabubuton sa Ginoo nga ma-establish or mamugna ang relihiyon. Kinasabtan nato nga ang relihiyon bunga lang siya no tungod sa sa kanang grabe nga desperado sa mga tao sa pagpangita o pag-seek o pag-search no sa atong Ginoo. Sumo na namugna o nahimugso ang relihiyon. Pero ang original nga ang katuyuan sa Ginoo na mabalik ta sa iyang katuyuan. Dili sa relihiyon. Okay? So mo na nga importante kaayo na masabtan nato ang gianunsyo nga ebanghelyo. Good news. Ingay mo tapad good news. Come on. O ingnon mo tapad yung maayong balita kay usahay mga tao karon supposed to be naa sa maayong balita pero ang kinabuhi dili maayo ang balita. Ang mga dagway dili pod nagdalag maayong balita. No, na mga dagway nga kusmaot lang. So dili gid siya good news. So we need to understand na sabton nato dapat na tungod aning maayong balita nga gibitbit ni Kristo kay tungod kabalo siya nga mao ni solusyon sa problema sa mga katawhan. Kasayod siya, sabtan niya na kung maminaw lang ang mga katawhan ug masabtan nilang kining tinuod nga ebanghelyo, malamdagan sila ug ma-set free sila no sa kanang mga guilt nato no nga sa dili pag-obey sa mga demands aning tradition ug sa mga relihiyon. Bata diha? So si Jesus mismo no naginunsyo gid siya ani nga ebanghelyo about sa gingharian sa Ginoo kay mao na ni ang panahon para sa mga tao na mabalik ta sa katuyuan sa Ginoo. Kay pwede nga naa ka sa relihiyon pero wala ka sa katuyuan sa Ginoo. Sayod ba mo ana nga pwede man gyud nga religious ka no nga nagasimba ka, nagasangyaw pa ka, pero ang question mao ba na ang katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi? So si Jesus mismo ang nag-anunsyo na ang kaning nga maayong nga balita dili ni siya para sa mga relihiyoso. Ang maayong balita para sa mga tanan klaseng tao. Labi na itong mga tao nga nanginahanglan sa ebanghelyo, nanginahanglan sa Ginoo. Nga dili sila kinahanglan makondena, dili sila kinahanglan makondemba, no dili sila kinahanglan nga magkaroon og guilt, na ang goal is ma-at peace sila, no maayo sila. Tama ba? Nabata diha? And mahiusa tabalik sa ato ang Amahan sa langit. So sa panahon ni Jesus, no, good news ni para kay Peter, no, kay John or kay James, kaya nga naman gusto man ni sila mag-serve sa Lord, sa Ginoo. Ang problema kay tungod taas kayo ang qualification, no, sa ilahang religious na mga tawagan na, no, kanang religious body sa ilang time, no, kinahanglan ka mo qualify. And wala sila kapasa, mao na nga nahimo na lang silang mangingisda. Nag-business na lang sila. But when Jesus came, pag-abot ni Jesucristo, nahimo siyang good news para sa ila, kay pwede na sila makaserve sa Ginoo, masking dili sila maging parte sa mga Pariseo. Aba mo diha?
So, sa tuang panahon karon, dili ka kinahanglan mo atong Bible school. Dili ka kinahanglan mo enrollan ng mga seminaryo, no? Cemetery o sa mga unsa kay para mangalagad sa Ginoo, makapangalagad ka sa Ginoo pinaagi sa mga abilidad nga naa kanimo. Kay kung na kay abilidad, kung na kay talento, kung na kay gasa, dapat ang mahimaya ang Ginoo, dili ikaw. Dili ang simbahan. Nabata diha. So good news ni siya, maayong balita ni siya para sa mga tao nga naglisod, no, nga kanang good news ni para sa mga tao na kanang nangninguha nga magbuhat og matarong pero dili makabuhat og matarong. No, good news ni siya kay ngano man kay kaning balitaan ni siya kaning ebanghelyo para magidi sa mga tao nga gusto gid matama ang mga kinabuhi. So that's why if you look at the life, kung tanaw nimo ang kinabuhi ni Kristo sa unang panahon, gibran siya nga mga amigo sa mga makasala. The friend of sinners. Kaya nga naman, mas ganahan si Jesu Kristo makihalubilo ani mga tawhana kaysa ka ng mga tao na kunuhay, tama, pero dili tama ang kasing-kasing. No, mga religious na murag balaan, pero dili. Daghan mga tao na karon tanaw nimo murag balaan kayo, mistorya murag balaan kayo, pero perting mananapa. Tanawin mo tapad. Di na mao. Oh, di na mao, ha? Di na mao. Wala dire. Wala dire. Wala ni join ha sa simbalay. O, wala ni join yung simbalay. So, understand this, sabto nato ni, no? Kung ma-remember ninyo si Mateo. Abalot ta sayod ta nga si Mateo nag-work siya sa mga Romano as a tax collector. So naa siya iyahang luna. Pero pagtawag ni Kristo sa iya na come, sabay sa kuha, follow me. Wala may lain duha, wala lain gibuhat si Mateo, but ni follow dayon siya. In fact, iyang gimbitahan si Jesus sa iyang balay. Oh, nag-ingon siya nga na mag-imbita ko si mo para mag-dinner. Oh, nakasulat ni sa Matthew, tanaw na to sa Matthew chapter 9. Okay? Verse 10, ingon dia, og nahitabo nga sa milingkod siya sa balay niini aron sa pagkaon, ania karon nagabot usab ang daghang mga maniningil sa buhis o sa mga makasasala. So, ang mga nag-join, ang mga nag-appeal sa imbita, sa kumbira, dili lang si Jesu Kristo, pati kaning mga tax collector, maniningil sa buhis, o mga sasala. So, naglingkod sa pagpangaon, kauban si Jesus, o ang iyang mga tinunan with the disciple. O sa pagkakita niini sa mga pariseo, pagkakita sa mga relihiyoso, pariseo, na nag-ingon sila sa mga tinunan niya. Nganong nagakaon ang inyong magtutudlo kauban sa mga maniningil sa buwis o sa mga makasasala. Imagine mo na. Ngayon na, apan sa hinungdan kini, okay, nadunggan day ni Kristo, nadunggan ni Kristo kini, miingon kanila. So ingon ni Kristo sa ilaha, ang mga maayog lawas wala nagakinahanglan og mananambal, kundili ang mga masakiton lamang. So gipadunggan dayon ni mga pariseo nga ang nanginahanglan og doktor kay ang mga masakiton lang, ang mga healthy dili kinahanglan. Ingon din si Jesus, apan lakaw kamo og tun-in ninyo kining unsay meaning, unsay kahulugan niini. Ako nagkinahanglan og kaluoy og dili halad. Kay wala ako muani sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga makasasala sa paghinulsol. Nabata diha? Mao na ang good news. Kay wala nagani si Kristo para sa mga matarong. Tanawon mo tapad, tarong ba na? Dili. Ibig sabihin, kining ebanghelyo, kining good news para sa iya ha. Para ka nato. Nabata diha? Mao na good news nga gibitbit ni Kristo. Dili ni para sa mga matarong. Sa ilang ang ilang unahuna, matarong sila kay tungod taas, maayo ilang biste, tungod kay kabalo sila sa balaod, kabalo sila sa pulong sa Ginoo. No. Kay pwede manggod na maayo ka sa pulong sa Ginoo, memorize nimong Biblia, pero dili matarong ang imong kinaiya. Nabaka diha? So ang gingarian sa Ginoo dili ni para sa mga self-righteous, sa mga religious. Dili ni para sa mga tao nga hunahuna nila matarong sila. Para ni sa mga nagatuo nga sila dili karapat dapat
para sa gingharian. Mao nay purpose ngano naay gingharian sa Ginoo. Mao nay gibitbit ni Kristo. Nabata diha? So, kini isa ni sa kuang gusto kayo i-emphasize sa inyo ha. Kay I believe daghan mga katawhan karon uhaw kaayo sa pulong sa Ginoo. Uhaw ba ka sa pulong sa Ginoo? Then kining gingharian, kining gospel para kanimo. Ha? Nabata diha? Okay, look at Matthew. Okay? Mateo 5 versikulo 3 6 to 10. Okay. Kana ha? Bulahan ang mga kabus sa espiritu. Unsay pasabot kabus sa espiritu? Kanang mga gatinga ang espiritu. No, kanang kulang, kanang kabalo ka nga gutom ang espiritu, patay ang espiritu. Bulahan daw, nga naman kay ilaha ang gingharian sa mga langit. Wow. Bulahan ang mga gigutom o giuhaw sa katarungan, sa pagkamatarong, kay sila pagabusgon. Busgon daw ka, busugon ka. Bulahan ang mga maluluyon, kisay maluluyon diha, kay sila makadawat og kaluoy. Bulahan ang mga maputli, pure, maputli og kasing-kasing, kay sila makakita sa Ginoo. Grabe, ang makakita sa Ginoo kanang putli ang kasing-kasing. Bulahan daw ang makigdaiton, no? Makigdaiton kay sila panganganlan mga anak sa Ginoo. Kani makigdaiton kanang ganahan og peace ba, peacemaker. Oh, kay sila daw panganlan nga mga anak sa Ginoo. Bulahan ang mga ginalutos, nabay ginalutos diha? Kanang ginalutos tungod sa katarungan. Dili kay ginalutos tungod sa kabuang. No? Gilutos ka tungod sa imong pagkamaayo or sa katarungan, kay ila ang gingharian sa Ginoo. Pero kung gilutos ka tungod sa imong kabuang, away gingharian para nimo. No? So understand, dapat sabton nato ni na si Jesus mismo ang nag-declare ani tanan. Nya paminaw mo. Naa ba kayo nakita diha nga declaration nga blessing, no? Ingon diha nabay kayo nakita nga ningon si Jesucristo, bulahan ang mga relihiyoso. Wala. Wala gay para sa ilaha. Ibig sabihin, no, buot pasabot, nga dili will sa Ginoo ang maging religious ka. Kinsa daw ang bulahan katong mga gutom ang espiritu, katong mga putli ang kasing-kasing, katong mga maluluyon, katong mga magkigdaiton, o katong mga na persecute tungod sa pagkamatarong. In fact, kung tanawon nimo ang istorya ni Jesus, nagdeklaro niya sa scriptures, gisulat niya, no, isa sa mga gisulat na dapat daw kung matarong man ang mga relihiyoso, dapat mas matarong daw ta. That we should be more righteous than the religious experts. Kita daw dapat mas matarong, no, dapat mo exceed daw ta, mo labaw daw ta sa pagkamatarong aning mga relihiyoso. Ano man pangutanong ngano? Kaya ang ilang pagkamatarong dili tinuod. Tanawa sa verse 20. Kay nagaingon ako kaninyo nga kung ang inyong pagkamatarong dili mulabaw sa ila sa mga eskriba o pariseo, dili gayod kamo makasulod sa gingharian sa Ginoo o gingharian sa langit. No, imagine mo kung di daw mulabaw ang atong pagkamatarong, no, sa mga eskriba o sa mga pariseo, di daw ta makasulod sa gingharian sa langit. Dili na pasabot na makasulod, kana maka-benepisyo kung unsay nasa langit. Na ang pangutana karon, pangutana ko unsa? Unsang klaseng pagkamatarong ang ginaingon nila? Na dapat mulabaw ta sa pagkamatarong aning nga mga religious nga leaders. Unsang klaseng pagkamatarong di ay? Nga naman kinahanglan nato labuan ang pagkamatarong nila. Ang tanong ko ngano? Kay ilang pagkamatarong dili iya sa Ginoo. Ang ilang pagkamatarong, no, kunwari tarong-tarong lang. Kunwari lang, dili gid siya tinuod. So, ako ni clarify kanina mga issues, no, kay daghan pud ma-offend. Kay nabe uban pud tinuod nga mga religious, pero maayo ang kasing-kasing. No, wala pud kuningon na tanan relihiyoso dautan. Wala mo pud kuningon dautan ang religious. Ang religious lang gyud wala gyud gina-acknowledge ni Jesus. Mao na ang puntos nato. Mao na atong punto nga dili ka dapat naging religious kay dili ka ma-acknowledge ni Lord. Ang goal ni Lord na mahimo kang Dios nun. Dili religious. Lahi man gud ang religious sa Dios nun.
Pwede mo kang religious pero dili religious nun ba? Daghan kayo karon na murag religious kaayo pero dili religious nun. Mga panuway ang batasan. No, mga kusog kaayo mangnaway, kusog kaayo magbinuang, kusog kaayo. I mean, so pwede jud kaayo nga pag Domingo perti nimo ka religyoso naa ka simbahan nagpuyo intero adlaw. Pero pag Lunes hangtod Sabado perti po nimong dautana, perti po nimong bauta, perti po nimong kapalaaway, perti ka nimo palahubog. Kusog pa ka mo inom, kusog pa ka manlibak, natanan sa imo. Matarong ba na siya? Dili siya tama. So mao na hilikayan nato nga mahimo tang ipokrito sa mata sa Ginoo. Nabaka diha, ina mo tapad, dili ikaw hipokrito, ha? Dili ha? So tan-aw nato ni no sa scripture, tan-aw to sa Biblia, kung kinsa ni na mga relihiyoso nga gina-mention o ginabanggit sa atong Ginoo. Okay, Matthew 15. Okay, kaniha? Matthew 15, example lang ni. Isa ni sa mga example nato. Ingon ri, unya di ay miduol kang Hesus nga mga eskriba o Fariseo gikan sa Jerusalem nga nag-ingon. So naay ni duol daw kay Hesus na mga eskriba o mga Fariseo, mga religious expert ni ha. Okay, tagasa gikan sa Jerusalem. Unya nag-ingon sila nganong nagalapas ang imong mga tinun-an sa gikabilin-bilin nga sugilon sa mga ansyano. Ang kanang mga tinun-an daw ba, ang mga tradition sa mga ancient na, sa ilahang mga naandan, tradition. Kay dili sila magahugaw o magahunaw sa ilang mga kamot kung sila mukaon sa tinapay. Ngano man di sila manghinaw before mukaon. Mo ilang pasabot. No ngano man gina-violate ninyo. Wa nyo ginatuman ang kaning traditional nato na gisugilo nato sa atong mga kaninunuan. Sabta nato? So ingon nitubag si Jesus, okay? Nitubag og nag-ingon kanila. Nganong nagalapas man usab kamo sa sugo sa Dios tungod sa inyong gikabilin-bilin nga sugilon. So gipangutana sila ni Lord Pod. Ngano man po daw, be? Nga wa niyo gituman ang sugo sa Ginoo unya inyong gipulihan ana inyong tradisyon? Gipulihan ninyo ana inyong kabilin-bilin nga sugilon? At tao ra may nagmugna ana kamo ray gabuhat? Unya inyong gibayolate ang sugo sa Ginoo? Kay ang Diyos nagaingon, ingon si Lord, maghatod kamo. Magtahod. Example ni Lord, magtahod ka, ingon ng pulong, magtahod ka sa imong amahan o imong anahan. O katong magasulti o dautan sa amahan kung sa inahan, mamatay siya sa kamatayon. Mamatay siya sa kamatayon, mamatay na sa kamatayon pa. Apan kamo nagaingon, kamo mismo, ingon siya, kamo, pero sa inyo, bisan kinsa nga mag-ingon sa inyong amahan kung sa iyang inahan, kadto unta nga ikatabang ko kanimo gihatag na sa Ginoo, sa Dios. Siya na dili magatahod sa iyang amahan kung sa iyang inahan. Og sa ingon niini gipakawala ninyo ang pulong sa Ginoo o pulong sa Dios tungod sa inyong kabilin-bilin nga sugilon. Mga salingkapaw. Kabalo mo siya maling salingkapaw? Hipokrito. Sibo gayod ang gitagna ni Isayas may tungod kaninyo nga nagaingon. Kining mga tawhana, kining katawhan, nagapasidungog kanako uban sa ilang mga ngabil, apan ang ilang kasing-kasing layo kanako. No? So kutob lang sa ngabil. Tanay mo tapad, dako ng ngabil. Bantayanan na. Kay kusog na mo istorya lang, maailan na mo istorya, pero walay kasing-kasing. Apan kawang lamang ang pagsimba nila kanako, nga nagatudlo sila sa mga pagtulon-an nga mao ang sugo sa mga tao. The worship mo, kawang lang ang inyong mga worship daw. No? Kana inyong pagsimba, walay pulos nga naman. Kay nagatudlo sila sa pagtulon-an nga mao ang sugo lang sa mga tao, dili sugo sa Ginoo. So mao da na ang ginasampol ni Jesucristo ba nga kani mga relihiyoso mao ni sila. Mao ni klase ng mga tawhana. No nga maayo lang sa baba, istorya, gugma ko I love you Lord, no?
mangalagad ko kanimo, pero ang ilang kasing-kasing dili tama. Mo worship, mo simba, no, mo kantas ko mo taas pa siyang kamot, pero kanang sama sa kung unsa nagagawa siyang baba sa pag-worship o sa pagsimba sa Ginoo, diha pod gikan ang mga pamalikas paggahuman og simba. Nakita ka na? Kanang mga kamot na magtaas-taas, may hallelujah, I love you Lord, mao po ng kamuta nga maoy mo hapak, maoy mag-masturbate pa, magbinuang. Kanay mong tapad. Ingna siya, dili na ikaw. Ha? Daghan kayo na sa atong palibot karon. Ha? Daghan inanang klase mga tao, mga ipokrito. Maayo ra sa atubangan sa kadaghanan, pero kung sila lang perting panuwaya. Apa isa, ingon si Jesus, Matthew 21 verse 31. Nagaingon kanila si Jesus, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga ang mga maningil sa buhis o ang mga bigaon, kabalo mo sa bigaon, mga prostitute, ang mga bigaon magasulod pag-una kaninyo sa gingharian sa Ginoo. Gingnan ni Jesucristo kani mga Pariseo. Na mauna pa sa inyo og sulod ning kani mga tax collector, kani maniningil sa buhis og mga bigaon. Mauna pa ni sa inyo ang sulod sa gingharian. Kaya naman, putli ang mga kasing-kasing ani. Kaysa inyo na kunwari putli pero dili di ay. Naba mo diha? Napa diri. Mo na ingon ni Jesus sa apan alaot kamo kinsa ni? Mga Pariseo. Alaot kamo, mga eskriba og mga Pariseo, mga salingkapaw, mga hipokrito, kay ginalukban ninyo ang gingharian sa langit at tubangan sa mga tao. Imagine mo, gitabunan nimo ang gingharian sa langit, no, hatubangan sa mga tao, kay kamo dili magasulod, ug ang mga magasulod, dili po ninyo pasudlon. Imagine mo, ang mga relihiyoso, kini mga Pariseo, eskriba, mao ni naghihinder nga nung dili makasulod sa gingharian sa Ginoo ang mga tao. Kay sila mismo di mo sulod, ug di po sila magpasulod. Kinsa man ni sila? Kinsa na yung mga eskriba o mga Pariseo? Mga relihiyoso. Naa ba na sa itong palibot karon? Naa. Kana maayo kayo mo basag Biblia. Maayo kayo mo sangyaw sa mga katawhan. Maayo kayo mo articulate kani maayo kayo muwali pa. Pero tanawang kinabuhi, layo ra sa tinuod. Hipokrito. Na ba kadiha? Napade, verse 15. Alaot kamo. Okay, panahon man si Kristo ha. Alaot kamo, mga eskriba o mga Pariseo, mga salingkapaw, mga hipokrito, kay nagalibod kamo sa kadagatan o sa kayutaan, no? Nagatuyok-tuyok mo maski asa mo mga bot aron sa paghimo lamang og usa ka kinabig, no, makakabig man lang isa. Og kung mahimo na siya, ginahimo ninyo siya nga anak sa impierno. Sa duha ka pilo labaw kay kaninyo. Imagine mo na mangita kag convert kani mga tawhana, maka-convert ni sila, maka-win ni sila mga tao. Pero ang ilahang nawin mahimong twice. Kaduhaon kapilo sama sa anak sa impierno, labaw pa kaninyo. Grabe, no? Kung tanawon nimo si Kristo ba, butan ba kay siya? Nice ba siya? Murag dili siya nice paminawon. Kaya nga naman, si Jesus dili siya nice. Si Jesus radical. Kabalo mo sa radical, sa Bisaya sa radical kanang tinuod ba? Dili nang kanang atik-atik. Naba diha. No, na may uban mga tao na maayo kay mastorya, makabuhig patay, pero ang kinabuhi way klaro. Mas may nang straight si Jesus Kristo, straight. Wa siya pakialam maigo ka, ma-hurt ka. Kaya ang iya ka matuoran lang. Nabata diha? So mao na ang nahitabo karon sa atong relihiyon. Ug kini atong gitawag na Christianity, no? Kita namang Kristiyano, apil ta sa relihiyon. Na-apil man ta, tama ba? Apil man ta, no? Unsa may pinakadako nga relihiyon sa kalibutan karon? Katoliko. No. Kaning Katoliko apil man sa Christianity. Ang pinakadako na unsa kaning mga Islam. Okay, mga Buddhist o mga Hindus, ug ang Christianity. Ang sa Christianity karon apil di ang Katoliko. Apil diha ka ng mga Baptist, apil diha ka ng mga Pentecostal, Evangelical.
No, apil dia ang mga kanang masking unsa lang na mga daghan kayo COP karon, COP, CCF, CFC. No, daghan kayo masking unsa lang perting daghana. No, apil na sa relihiyon nga gitawag na Christianity. Ay nga naman, gistadihan manig maayo, na-establish man no? Grabe kapag research, no? Kay para lang gid ma-establish ni siya, pero ang problema, wa gyud nasabtan unsa ang tinuod naging harian sa Ginoo. Kana ang problema. Wa gid kasabot kung unsa ang original, unsay tinuod na katuyuan sa Ginoo para sa mga katawhan. Wala man ta gimugna para maging membro sa usa ka relihiyon. Gimugna ta, gibuhat ta sa Ginoo kay naatay katuyuan. Yeah. So ang original purpose ngano gibuhat gimugna ang Ginoo, ang tao sa Ginoo, no? Kay para kung unsa ang nasa langit maoy may tabo sa yuta. Kay dili man may tabo ang unsay nasa langit kung way tao. Yeah. Kabalo ba ka na kita lang ang binuhat. Ay nako, kita lang na mga tao ang naay katungod. Namo padayag sa unsay katuyuan sa Ginoo. Dili magamit ang iro, dili magamit ang iring, dili magamit na imong baka o imong kabaw. Way lain magamit ang Ginoo para matuman ang katuyuan sa Ginoo dinhi sa yuta, ikaw ra ug ako. Pero ngano di man mahitabo tungod kay nasa paawan ta kanang ginatawag nga relihiyon. Unya makigdebate pa ka nga ikaw ang tinuod. Unsa man jud ang tinuod? Mao na among burden diha sa bukid. Mga nitibo diha. Kini ato mga kaigsuonan diri na way klaro. Unsa may ilang ginapaglaban? Kanatong panggobyerno karon. Unsa may ginapaglaban ana ilang ano man gid magsige sila kun sa anti-corruption nga wa sila kasabot na sila mismo corrupt pod. Hello? Nabata diya? Nga naman, pangutan ko unsay problema. Pangutan ko unsay problema. Wa kasabot sa original na katuyuan sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Kay kung di ka kasabot unsay katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi, mo na maglatagaw ka aning kalibutan na maghatag ra kag dugang nga problema. Mo na daghang problema sa pamilya. Nganong daghang problema sa tong katilingban? Kay daghan man problema sa tong syudad. Daghang problema sa tuang syudad, daghang problema sa tuang komunidad. Ano daghang problema sa tuang komunidad? Kay daghang problema sa nay pamilya. Ano nay problema sa pamilya? Kay ang bana way klaro. Samot ng asawa. Nga naman, kay tungod way kalibutan sa original, sa tinuod na katuyuan sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Nabayluan lang o simba-simba, relihiyon. Mao na ang goal nga nami diri. Kay para mabalik mo sa katuyuan sa Ginoo. Dili ni relihiyon. Wala mi diri para magsangyaw o maghatag na pud bag-ong balita diha o relihiyon. No. Ang among katuyuan ibalik mo sa original na purpose, original na katuyuan sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Dapat malamdagan mo ana tanan. Kay moro nay pwedeng mahitabo na may kabag-uhan sa imong kinabuhi. Kay useless ang imong relihiyon kung wa gabago imong kinabuhi. Naba mo diha? Ang gusto sa Ginoo, pangutan ko unsa? Nga mahitabo unsa ang nasa langit, mahitabo diri sa yuta. Kisay naka-remember sa tudlo ni Jesus nga unsaon pag-ampo, amahan sa langit. Okay? Daygon ang ngalan mo. Okay? Ibayaw ka dinha sa langit. Ug unsa imong katuyuan sa langit, mahitabo dinhi sa yuta. Tama ba? Tama ba? Right? So mao na ang gusto sa Ginoo na unsa ang kabubuton sa langit, kabubuton sa Ginoo sa langit, mahitabo dinhi sa yuta. Mao daw na dapat atong mga pag-ampo. Ang problema wala man ato na ginabuhat. Ang desire sa Ginoo ang unsay pasabutan ni desire, unsay Bisaya sa desire kanang iyahang pinaka-desire, pinaka-gusto. Tinguha sa Ginoo na ma-establish dinhi sa yuta, ma-establish dinhi sa yuta ba ang kabubuton sa langit. Pinaagi nimo o pinaagi nako. Naba ka diha? So, ang plano, ang motibo, ang katuyuan, ug ang programa sa Ginoo is i-colonize ta sa kupo ning yuta, no, sa langit.
Kasabot mo na? Sa kupon daw ning yuta, i-colonize ta ba? Kining yuta, kaning earth na sa langit. Kung unsay nasa langit, unsay na, remember, unsay nasa langit, pure ang nasa langit, tama? Peace, power, unsa pa? Ang lifestyle nga putli, walay corruption, walay addiction, walay mga drug, walay mga drugista dito. Tanan pure. Mao day gusto sa Ginoo mahitabo din sa yuta. Nya di na mahitabo kung way tao nga magamit. Mao na nami ug naa ka kay hinay-hinayan nato nagtrabaho. Mao na atong assignment, dili relihiyon. Ano nabata diha? Nabata diha? Napa ba mo diha? Okay, last verse ni. Before ko magampo. Taas-taas niya nga series ha. Padayon mo diri kay ato ning isgutan kay para mahawas ta sa kaning espiritu sa religion. Kabalo ba mo na nganon divided, nganon nagkayataw, nagkabulag-bulag ang katawhan, pamilya-pamilya, magkabulaag, magkiunsa tungod sa relihiyon. Imagine mo na, ngano man daw mag-away ang pamilya, mag-away kay diha ka nga relihiyon, diri ko nga relihiyon. Mas supposed to be wala man jud relihiyon. So tawo ni, unsay katuyuan sa Ginoo. Okay, Isaiah 45 versikulo 18. Kay kini mao ang giingon ni Jehova nga nagbuhat sa mga langit. Ang Dios nga nag-umol, nagporma sa yuta ug naghimo niini nga nagtukod niini ug nagbuhat niini nga walay makawang nga nag-umol niini aron pagapuy-an. Ako mao si Jehova ug wala nay lain. So ang pasabot niya na siya nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, ang iyang goal nga mapuy-an ni siya. Kinsay mo puyo, kinsay magdumala, kita na mga tao, dili mga hayop. Nga ba ta diha? So mao na ang atong assignment na kining yuta, kining earth, kung asa ta karon kining kalibutan nga nata, magdumala ang gingharian sa Ginoo, pinaagi sa atong kinabuhi. Dapat makita sa atong kinabuhi. Kung unsay nasa langit, mao'y makita sa imuha, kay para kung asa ka moadto, asa ka mulakaw, then maka-influensya ka, makapadayon ang gingharian sa Ginoo sa pag-expand dinhi sa yuta. Amen ba? Amen ba? Mao na isgutan nato next time. Next week, kanang konsepto sa pag-colonize. Kay kita nasakop man ta, pila ka tuig ta nasakop sa mga Espanyol. Muna karon ang atong kinaiya, Espanyol pod. Hello? Naba mo diha? Pila ka 100, 300, more than 300 years ta nga nasakop aning mga Spaniards. 300 plus years. Wapay labot ning kaning mga Amerikano nga digid mong biya ani atong nasod. Unsa may nakita nila beng anon ning biya dire? Basig nasa ilalim siyang balay. Kung kailalang ka kung kinsa ta, mao na mong introduce niyo kung kinsa ta sa mata sa Ginoo ug unsa atong katuyuan kini nga mga last days before mabalik ang Ginoo. Kinahanglan masayod ta kay para ma-fulfill nato, matuman nato ang atong katuyuan mintras naa pa ta sa kalibutan. And namin diri para magpasabot anak kaninyo as magpadayon ta ani atong series kay dili ini siya relihiyon. Ang goal namo diri na maliso imong utok sa kamatuoran para makapamuhat ka sa katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa imong pamilya ug sa imong komunidad kung asa kalibutan. Amen. Gampo ta. Father, salamat kayo Amahan sa imong grasya. Salamat kayo sa imong gahom. Salamat kay Ginoo na ikaw gyud ang magpadayig sa imong mga katawhan. Lord, dili igo ang mga pulong Lord nga akong gisangyaw, gi-share sa ilaha Lord, but ang imong pulong gyud nga maoy dapat ma-establish sa ilang kasing-kasing. Lord, let your will be done. Ang imong katuyuan may matuman sa ilang kinabuhi ug walay lain pa. Unsay naa sa langit, Lord, mahitabo sa ilahang kinabuhi, sa ilang pamilya, sa ilang komunidad o kung unsa man ang imong gi-assign sa ilang mga kinabuhi. Ang ginadeclare nako Lord nga imong panalangin, ang imong grasya ug ang imong gugma Lord mao maglabaw sa ilang mga kinabuhi. Salamat kayo na ikaw ang mag-provide sa tanan mga pinahanglan karong simanaha. In the mighty name of Jesus we declare and pray. Amen and amen. Maayong adlaw sa tanan o enjoy inyong the rest of your day.